RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बंगाली के कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, माझीरा निजेदेर मध्य मन खुले हासि गल्प करले सेनारा कि मने करतो। एटार उत्तर होबे, माझीरा यदि निजेदेर मध्य मन खुले हासि गल्प करे सेटा सेनारा राजार प्रति असम्मान ज्ञान करतो। एबार 7 नम्बर क्वेश्चन देखे नेওয়া যাক। সেনারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হলে লেখক কি করেছিলেন? সেনারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হলে লেখক নিজের রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে সেনাদের নিবারণ করেছিলেন। এবার 8 নম্বর কোশ্চেন, সাব্বাস জওয়ান হেইয়া মারো ঠেলা হেইয়া এ কথা বলে ছেলেরা কি করছিল? এবার উত্তর, সাব্বাস জওয়ান হেইয়া মারো ঠেলা হেইয়া এ কথা বলে ছেলেরা ডাঙার উপর পড়ে থাকা একটা মাস্তুলকে ঠেলে ঠেলে গড়াচ্ছিল।